নমস্কাৰ দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ বিশেষ বুলেটিনলৈ স্বাগতম জনাইছো। নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ হাতত নাই নেকি কোনো নিৰ্দিষ্ট ইস্যু? কিয় বিজেপিয়ে ভুল তথ্য প্ৰচাৰ আৰু সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিকেই আধাৰ হিচাপে লৈ অৱতীৰ্ণ হৈছে নিৰ্বাচনত? প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰা যোগী আদিত্যনাথলৈ সকলোৰে মুখত মুকলিকৈ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে সাম্প্ৰদায়িক আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ মন্তব্য। বিতং খবৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছো কেইটামান ডাঙৰ খবৰ। ষ্টুডিঅ'ত মই মনিষা। নিউজ ক্লিকৰ সম্পাদক প্ৰবীৰ পুৰকায়স্থক মুকলিৰ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ, সাংবাদিকজনৰ গ্ৰেপ্তাৰক অবৈধ আখ্যা সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। বিহাৰত অসম আৰক্ষীৰ জোৱান কঢ়িওৱা বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, দুৰ্ঘটনাটোত আহত 20 জনৰো অধিক জোৱান। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আছুৰ বিক্ষোভ প্ৰতিবাদ, মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে আছুৱে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। গংগা নৈত উদ্ধাৰ অসমৰ নিৰুদ্দিষ্ট জোৱানৰ মৃতদেহ, গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈছিল মিণ্টু ৰয় নামৰ জোৱানজন। ভুল তথ্য সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যই বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী অস্ত্ৰ। দেশৰ অষ্টাদশ লোকসভা নিৰ্বাচনত ভুল তথ্য আৰু সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ প্ৰভাৱ বাৰু কিমান? নিৰ্বাচনৰ মধ্যভাগত দেশজুৰি উত্থাপন হৈছে এই প্ৰশ্ন। কিন্তু যদি শাসকীয় বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰলৈ চোৱা যায় তেন্তে এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে বিজেপিৰ গোটেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰেই ভুল তথ্য আৰু সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ ওপৰতহে আধাৰিত আছিল। ভুল তথ্য আৰু সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই নিৰ্বাচনী বতাহ নিজৰ পক্ষত ৰাখিবলৈ অহৰহ চেষ্টা চলাইছে বিজেপিয়ে। ভুল তথ্য আৰু সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য প্ৰচাৰত বিজেপিৰ গুৰি ধৰিছে স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে 21 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ মাজত প্ৰথমবাৰলৈ ওলাইছিল সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য। সেইদিনা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছ জয়ী হলে হিন্দুৰ সম্পত্তি কাঢ়িনি মুছলমানক বিতৰণ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আনকি কংগ্ৰেছ জয়ী হলে হিন্দু মহিলাৰ মংগলসূত্ৰও কাঢ়ি নিব বুলি মন্তব্য কৰিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মতে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত উল্লেখ আছে এই কথা, কিন্তু বাস্তৱত কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰত নাই এনেকুৱা কোনো কথা। পিছে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত তেনেকুৱা কোনো কথা নোহোৱাৰ পিছতো কিয় মোদীয়ে বাৰম্বাৰ কৈ থাকে সেই একেখিনিকেই কথা? 23 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মুখত পুনৰ শুনিবলৈ পোৱা যায় সেই একেখিনিয়েই কথা। কেৱল সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজনতেই ব্যস্ত নাথাকি মোদীয়ে নিৰ্বাচনী মঞ্চৰ পৰা এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰে যেন কংগ্ৰেছ মানেই হিন্দুৰ শত্ৰু। উল্লেখযোগ্য যে 23 এপ্ৰিলত মোদীয়ে ৰাজস্থানত 35 মিনিট সময় ভাষণ দিছিল। ইয়াৰে 15 মিনিটেই মোদীয়ে কংগ্ৰেছ আৰু মুছলমানৰ সম্বন্ধৰ ওপৰত ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিল। সেই সভাতেই কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰৰ ভুল ব্যাখ্যা দি মোদীয়ে কয় যে কংগ্ৰেছে সম্পত্তিৰ জৰীপ কৰি বিতৰণ কৰিব, কিন্তু বাস্তৱত কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰত তেনে কোনো কথাৰ উল্লেখেই নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰক মুছলিম লীগৰ ইস্তাহাৰ বুলিও অভিহিত কৰিছিল। 29 এপ্ৰিলত এক সাক্ষাৎকাৰত মোদীয়ে আকৌ কংগ্ৰেছৰ পৰিকল্পনাক মাওবাদী চিন্তাধাৰা আৰু মতাদৰ্শ বুলি অভিহিত কৰিছিল। শুনক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মন্তব্য। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। কেৱল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যে তেনে নহয়, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও একেই সুৰতে কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰত যে কোনো জৰীপৰ কথা নাই সেয়া স্পষ্ট কৰিবলৈ ৰাহুল গান্ধীক প্ৰত্যাহ্বান জনায়। কিন্তু ইয়াৰ লগতে অমিত শ্বাহে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰে আন এক বৃহৎ অভিযোগ। অমিত শ্বাহে কয় যে কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰত 3 তালাকৰ কথা উল্লেখ আছে, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে দেশত পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব 3 তালাক ব্যৱস্থা। কিন্তু বাস্তৱত কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰত 3 তালাকৰ কোনো প্ৰসংগই নাছিল। তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰত কোৱা হৈছে যে কংগ্ৰেছে প্ৰতিজন নাগৰিকৰ দৰে সংখ্যালঘুৰ সাজ পোছাক, খাদ্য, ভাষা আৰু ব্যক্তিগত আইন বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত স্বাধীনতা দিব। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে অমিত শ্বাহে 3 তালাকৰ সৈতে সাঙুৰি লয় कांग्रेस। भाई और बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी। मोदी जी ने
उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है। मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, পিছড়া সমাজ। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ মুখতো শুনিবলৈ পোৱা যায় ঠিক একেই ধৰণৰ কথা। 24 এপ্ৰিলত ৰাজনাথ সিঙে বিশাখাপট্টনমত এক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি কয় যে মুছলমানক তুষ্টিকৰণ আৰু ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কংগ্ৰেছৰ ডিএনএত আছে। কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত চতুৰতাৰে মুছলমানৰ সংৰক্ষণৰ কথা উল্লেখ কৰা বুলিও মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। হাস্যকৰভাৱে ৰাজনাথ সিঙে উক্ত বৈঠকতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কথা ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ 4 ঘণ্টালৈকে বন্ধ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছিল। ইতিমধ্যে যেটো কথাক কেন্দ্ৰ কৰি সামাজিক মাধ্যমত অসংখ্য মিমো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। তাৰ পূৰ্বেও অৱশ্যে ৰাজনাথ সিঙে বহুবাৰ এই দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে, যেটো দাবী ইতিমধ্যে ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। 10 वर्षों के अंदर भारत का स्ट्रेचर सारी दुनिया में बढ़ा है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितना सीरियसली लिया जाना चाहिए लोग नहीं लेते थे, लेकिन आज भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ भी बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत का स्टेचर है। ऐसी कई घटनाएं। अब छोटी सी घटना, रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा था और हमारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था, कोई मेडिकल कोर्स कर रहा था। दोनों तरफ से मिसाइल्स, बम, तोप, गोले ये सब चल रहे थे। स्वाभाविक है कि उनके जो गार्जियंस भारत में रहते थे उन सबको इस बात की चिंता हुई कि हमारे बच्चों का क्या होगा। डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर से मिला और उनसे कहा, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, एनी हाउ प्लीज रेस्क्यू माई चिल्ड्रंस एंड केम टू बैक दिस इन इंडिया, ब्रिंग देम बैक टू इंडिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत वहाँ मिस्टर पुतिन से बात की, रशिया के प्रेसिडेंट से, और मिस्टर जेलेंस्की जो हमारे प्रेसिडेंट यूक्रेन के, दोनों से बात की और 4.5 आवर्स के लिए वार रुक गई और मोर देन 22,000 स्टूडेंट्स जो है भारत आ गए। यह भारत का सवाल का स्टेचर है। उत्तर प्रदेशर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथर चिनाकिये होइसे साम्प्रदायिक राजनीति। जी সময়ত বিজেপিয়ে সাম্প্ৰদায়িক আৰু ভুৱা প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে, তেনে সময়তে যোগী আদিত্যনাথৰ মুখত সাম্প্ৰদায়িক কথা নুশুনাটোহে আচৰিত কথা। কিন্তু নিজৰ চিনাকি অক্ষুণ্ণ ৰাখি যোগীও লক্ষ্য কৰি লয় কংগ্ৰেছক। যোগীয়ে কয় যে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ দেশত শৰীয়ত আইন কাৰ্যকৰী কৰাৰ অভিপ্ৰায়। বিজেপিয়ে 3 তালাক বন্ধ কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছে দেশত শৰীয়ত আইন আনিব বিচৰা বুলিও মন্তব্য কৰে যোগী আদিত্যনাথে। देश के अंदर कांग्रेस जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटती रही। गरीब भूखों मरता रहा, किसान आत्महत्या करता रहा, नौजवान पलायन करता रहा। और एक कांग्रेसी और उनके सहयोगी दलों को आज जो इंडी गठबंधन के रूप में आपके पास आए हैं, बहनों और भाइयों, ये देश के साथ गद्दारी किए हैं और फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम सरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत
संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी सरिये कानून से। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे, यानी सरिया कानून लागू करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने 3 तलाक की प्रथा को रोक दिया, पूरी तरह रोक लगा दी, उस पर लगाम लगा दी, और उसको कहते हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत कानून पुनर्बहाल करेंगे। ये लोग सरिया कानून लागू करेंगे और कहते हैं कि हम लोग जनता की प्रॉपर्टी को हत्या करके, ले करके, उसके माध्यम से फिर उसका बंदर बांट करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं क्या? अरे आपके बाप दादों ने कमा करके संपत्ति रखी है, देखो ना इन बेशरमों की हालत। एक तरफ आपकी संपत्ति पर इनकी कुदृष्टि है और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बना करके कैसे उनके नाम पर फतिया पड़ रहे हैं, आपने देखा होगा इनके हाल को, देखा है ना। নৰেন্দ্ৰ মোদী বা অমিত শ্বাহৰ সুৰতে সুৰ থৈ একেই মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰেও। হিমাচল প্ৰদেশৰ হামিৰপুৰৰ এক সভাত অনুৰাগ ঠাকুৰে কয় যে কংগ্ৰেছে হিন্দুৰ সম্পত্তি মুছলমানক দিবলৈ বিচাৰে, দেশৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নাইকিয়া কৰিব বিচাৰে আৰু জাতিবাদৰ ভিত্তিত দেশ বিভাজন কৰিব বিচাৰে। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं, जो देश के परमाणु हथियार को खत्म करना चाहते हैं, जो जातिवाद पर, क्षेत्रवाद पर देश को बांटना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग आज कांग्रेस को पूरी तरह से घेर चुकी है, कांग्रेस की सोच पर कब्जा कर चुकी है। तय आपको करना है, यह टुकड़े टुकड़े गैंग वाली कांग्रेस के साथ जाना है या एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने वाले नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाना है। यह तय आपको करना है, संतान की संपत्ति उसको मिले या मुसलमान को मिले। हमने मुसलमानों को पूरे हक दिए, बराबर दिए, कोई कमी नहीं रखी, पक्का मकान, शौचालय, गैस सिलेंडर से लेकर अनाज सब दिया, लेकिन हमने धर्म के नाम पर नहीं दिया, उसका अधिकार था उसको वो दिया। ये तो आपकी संतान का अधिकार है, आपके वर्षों की कमाई, उसकी कमाई उसको मिलनी चाहिए। आप टैक्स देते हैं, देश का विकास होता है, देश का कल्याण होता है, गरीब का कल्याण होता है। लेकिन अगर आपकी कमाई का पैसा वो ले जाएंगे, राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले कानून था कि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति देश के खजाने में जानी थी 55%, लेकिन राजीव गांधी जी ने बदल दिया कानून, अपनी संपत्ति बचा ली। अब राहुल गांधी ने शादी नहीं की तो बोला आपके बच्चों की संपत्ति ले ली जाए। भाई गांधी परिवार को जब जो सूट करता है वो करते हैं। এই সকলো আছিল নিৰ্বাচনী সভাত বিজেপিৰ নেতাই দিয়া মন্তব্য। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে আদি কৰি সকলোকে সংযোগ কৰিলে ই হ'ব এক দীঘলীয়া তালিকা। কিন্তু এই সকল লোকৰ মন্তব্যক লৈ বিজেপিৰ আইটি সেলে সামাজিক মাধ্যমত চলাই গৈছে অন্য এক ভুৱা প্ৰচাৰ। বিজেপিৰ আইটি সেলৰ মুৰব্বী অমিত মালব্যাৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে সামাজিক মাধ্যমত এৰি দিছে বিভিন্ন মিম, ভিডিঅ' ইত্যাদি। আনকি বহু ক্ষেত্ৰত মুছলমানে হিন্দুৰ ঘৰ দখল কৰি থকা মিম, ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰিছে বিজেপিৰ আইটি সেলে। 30 এপ্ৰিলত বিজেপিৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত এটা এনিমেটেড ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰা হৈছিল, য'ত মুকলিকৈ মুছলমানক অপমান কৰা হৈছিল। বিজেপিয়ে বাৰম্বাৰ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰক লৈ আক্ৰমণ কৰিছে, ভুৱা তথ্য প্ৰচাৰ কৰিছে। বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰত সমতা শিতানত কোনো বৈষম্য নোহোৱাকৈ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বাবে চাকৰি আৰু শিক্ষানুষ্ঠানত সংৰক্ষণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে দলটোৱে। কিন্তু কোনো ইছ্যু নোহোৱাত বিজেপিয়ে পুনৰ এবাৰ আঁকোৱালি লৈছে সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি, লগতে কৰিছে ভুৱা প্ৰচাৰ। এনে ক্ষেত্ৰত দেশৰ জনতাই বিজেপিৰ ভুৱা আৰু সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰাৰ কি প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে, সেয়া 4 জুনৰ পাছতে স্পষ্ট হৈ পৰিব।